ओम शांति 27 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकर समय बहुत मूल्यवान सेथिपाई फालतू कथारे निजर समय नष्ट कर नाही। तुम मानकर समय बहुत मूल्यवान सेथिपाई फालतू कथारे निजर समय नष्ट कर नाही। प्रश्न मनुष्यरु देवता हेबा पाई बाबांक ठारू केउ श्रीमत मिलिछि? मनुष्यरु देवता हेबा पाई बाबांक ठारू केउ श्रीमत मिलिछि? उत्तर संतान माने जेहेतु तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ तेणु तुम भितरे कौनसी आसुरी स्वभाव रहिबा उचित नुही। 2 रे काहा उपरे क्रोध करिबा उचित नुही। 3 रे काहाको भी दुख देबार नाही। 4 नंबर कौनसी फालतू कथा सुनिबार नाही। बाबांकर श्रीमत हेला हियर नो इविल अर्थात खराब कथा सुन नाही, खराब कथा कुह नाही। ओम शांति तुम मानकर बसिबा बहुत सहज और सरल अटे। केउठी मध्य बसी पारिबो, चाहे जंगल रे बस, पहाड़ उपरे बस, घरे बस बा कुटियारे जेउठारे भी बसी पार। एपरि बसिबा द्वारा तुमे पिला माने परिवर्तन हेउछ। तुमे माने जानुछ एबे आमे मनुष्य भविष्यतरे देवता हेबाकु जाउछु। आमे कंटारू फूल हेउछु। बाबा बगीचार मालिक मध्य अटंती, माली मध्य अटंती। आमे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा एवं 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे घुराइबा द्वारा ट्रांसफर हेउछे। एठारे बस अथवा जेउठारे मध्य बस तुमे धीरे धीरे परिवर्तन होई मनुष्यरु देवता होई जाउछ। बुद्धि रे लक्ष्य अछि, आमे एहा हेबाकु जाउछु। जे कोनोसी कर्म धंदा कर, रुटी तैयारी कर, बुद्धि रे केवल बाबांकु मने पकाउ थाओ। संतान मानकु एही श्रीमत मिलुछि, चाली बुली सब किछि करी केवल बाबांकु मने पकाओ। बाबांकर स्मृति द्वारा संपत्तिर मध्य स्मृति आसी थाए। 84 जन्मर चक्र मध्य स्मृति आसी थाए। एथिरे आउ कोन असुविधा अछि? किछि भी नाही। जेबे कि आमे देवता हेउछे तेणु आम मध्यरे कौनसी आसुरी स्वभाव मध्य रहिबा उचित नुही। काहा उपरे क्रोध करिबार नाही, काहाकु दुख देबार नाही, कौनसी फालतू कथा मध्य सुनिबार नाही। केवल बाबांकु मने पकाओ। बाकी संसारर पर निंदा पर चर्चा तो बहुत सुनिल। अधा कल्परु ए सबु सुनी सुनी तुमे तळकु खसीछ। एबे बाबा कहउछंती एही सबु कर नाही। अमुक एपरी एहांक भितरे एही दुर्गुण अछि, एभली कोनसी फालतू कथा आलोचना कर नाही। एहा जेपरी निजर समय नष्ट करिबा अटे। तुमर समय बहुत मूल्यवान। पाठ पढ़ारे ही निजर कल्याण अछि। एहा द्वारा ही पद पाइब। संसारर पाठ पढ़ारे बहुत परिश्रम करिबाकु पड़ी थाए। परीक्षा रे पास हेबा पाई विदेश जाइथांती। तुमको तो कौनसी कष्ट दिया जाउ नाही। बाबा आत्मा मानकु कहउछंती मते मने पकाओ। जणे 2 जनकु सम्मुखरे बसाउछ, तथापि मध्य बाबांकर स्मृति रे रुह। बाबांक स्मृति रे बसी बसी तुमे कंटारू फूल हेउछ। केते भल उपाय। तेबे बाबांकर श्रीमत को पालन करिबा आवश्यक ना। प्रत्येकंकर रोग अलगा अलगा होई थाए, तेणु प्रत्येक रोग पाई सर्जन अछंती। बड़ बड़ लोकंकर व्यक्तिगत डाक्तर थांती ना। तुमर डाक्तर किए? भगवान। से हेउछंती अविनाशी सर्जन। कहउछंती मु तुमको अधा कल्प पाई निरोगी करूछि, केवल मते मने पकाओ। तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तुमे 21 जन्म पाई निरोगी होई जिवो। एकथा गंठी बांधी देबा दरकार। बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमे निरोगी होई जिवो। पुणी 21 जन्म पाई कौनसी भी रोग हेबो नाही। आत्मा तो अविनाशी अटे, शरीर ही रोगी होई थाए, किंतु कष्ट आत्मा तो भोगी थाए ना। सेठारे तुमे अधा कल्प पाई केबे हेले रोगी हेबो नाही। सेथिपाई केवल बाबांक स्मृति रे तत्पर रुह। संतान मानकु सेवा तो करिबाकु ही हेबो। प्रदर्शनी रे मध्य संतान मानकु बुझाइबाकु हेबो। प्रदर्शनी रे प्रथमे एही लक्ष्मी नारायणकर चित्र देखाइबा दरकार। एहा नंबर 1 चित्र अटे।
ଭାରତରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1250 ବର୍ଷ ଏହି ରାଜବଂଶ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲ। ଏକଥା କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ନେଇଛ। ତୁମେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ତୁମେ କିପରି ନେଉଛ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ତି କଳା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଉନ୍ନତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ଏକଥା କହି ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ହାହାକାର ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିସନ୍ ସମୟର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏହା ବାହାରୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ହାୟ ରାମ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ବିନାଶ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଜୟଜୟକାର ହେବ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶାଳ ଦୁନିଆର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସଂସାରର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କଥା ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ କଲେ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭଳି କରାଇବେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛି। ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ 84ର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ମୁକୁଟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୁଏ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାନ୍ତି। କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଛି ଛି ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଉଛୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନଃ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇର କଥା ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଭଳି ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେବେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନରେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାକୁ ଯେବେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାୟନ କରାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା? ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ଥିଲା।
केही शरीर त्याग कले कही थांती अमुक स्वर्गवासी हेला किंतु किछि बुझु नाहंती। जहाकु जहा आसुछि कही देउछंती अर्थ किछि नाही। एहा हेउछि ड्रामा। मीठा मीठा संतान मानक बुद्धि रे ज्ञान अछि जे आमे 84 जन्मर चक्र लगाउछु। एबे बाबा आसिछंती पतित दुनिया रो पावन दुनिया को नै छिबा पाई। बाबांकर स्मृति रे रही ट्रांसफर होई चलीछंती। आमे कंटारू फूल हेउछु पुणी आमे चक्रवर्ती राजा हेबु। राज्य पदर दाता बाबा अटंती। सेही परमात्मा तो सर्वदा पवित्र अटंती। से ही आसुछंती पवित्र करिबा पाई। सत्य जुगरे तुमे बहुत सुंदर होई जिवो। सेठारे स्वाभाविक सुंदरता रहिबो। आजिकाली तो कृत्रिम साजसजा करूछंती। कौन कौन फैशन बाहरी छी की प्रकार ड्रेस पिंधुछंती। आगे महिला माने कहार नजर न पड़िबा पाई प्राय पर्दा भितरे ही रहुथिले। एबे तो आहुरी खोला करी स्वच्छंद होई वस्त्र पिंधुछंती। सेथिपाई सबुआडे कुकर्म बढ़ी गलानी। बाबा कहउछंती हियर नो इविल अर्थात खराब कथा सुन नाही। राजांक पाखरे क्षमता थाए। ईश्वर अर्थे दान करिथांती तेनु सेथिरे शक्ति रही थाए। एठारे तो काहा पाखरे शक्ति नाही। जहाकु जहा आसिला करि चलीछंती। मनुष्य बहुत खराब होई जाइछंती। तुमे बहुत भाग्यशाली अट कारण नाउरिया तुमर हाथ धरिछंती। तुमे ही कल्पकल्प निमित्त हेउछ। तुमे जानिछ प्रथमे मुख्य हेउछि देह अभिमान तापरे ही सबु भूत आसिथांती। परिश्रम करिबाकु हेबो। निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। एहा कोनोसी कड़ा औषध नुही। केवल कहउछंती निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। बाबांक स्मृति रे जेते दूर चली चली गले मध्य केबे गोड़ थकिब नाही बरं हालका होई जिवो। बहुत सहयोग मिलिबो। तुमे मास्टर सर्वशक्तिमान होई जाउछ। तुमे जानिछ आमे विश्वर मालिक हेउछु। बाबांक पाखको आसीछु आउ कोनसी कष्ट देउ नाहंती। केवल संतान मानकु कहउछंती खराब कथा सुन नाही। जेउ माने सेवा योग्य संतान तांको मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न बाहरिबो। ज्ञानर कथा व्यतीत आउ कौनसी कथा मुखरु बाहरिबो नाही। तुमको बाह्य परचर्चार कथा केबे सुनिबार नाही। सेवाधारीक मुखरु सर्वदा रत्न ही बाहरी थाए। ज्ञानर कथा व्यतीत बाकी सबु हेउछि पत्थर मारिबा सह समान। पत्थर मारु नाहंती तो निश्चय ज्ञान रत्न देउछंती। हुए तो पत्थर मारिबे किंबा अविनाशी ज्ञान रत्न दान करिवे। ज्ञान रत्नर मूल्य अतुलनीय। बाबा आसी तुमको ज्ञान रत्न देउछंती। संतान माने जानिछंती बाबा बहुत बहुत मीठा अटंती। अधा कल्प गायन करी आसीथिले तुम मात पिता किंतु अर्थ किछि भी बुझु नथिले। सुआ भले केवल गाउथिले। तुमे माने केते खुशी हेबा दरकार। बाबा हमको बेहद्र संपत्ति देई विश्वर बादशाही देउछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु आमे विश्वर मालिक थिले। एबे ना पुणी हेबु। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा संपत्ति देउछंती। ब्राह्मण कुल दरकार ना। भागीरथ कहिबा द्वारा मध्य बुझी पारिबे नाही। सेथिपाई ब्रह्मा एवं तांकर ब्राह्मण कुल रहिछि। ब्रह्मांक शरीर रे बाबा प्रवेश करिथांती। सेथिपाई तांको भागीरथ कहा जाउछि। ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण अटंती। ब्राह्मण हेउछंती चुटी अर्थात सर्वोच्च। विराट रूप मध्य एही परि अटे। उपरे बाबा तापरे संगम चुकी ब्राह्मण जे माने कि ईश्वरंक संतान हेउछंती। तुमे जानिछ एबे आमे ईश्वरीय संतान अटु पुणी दैवी संतान हेबु तेबे डिग्री कमी जिवो। एही लक्ष्मी नारायण मध्य कम डिग्री संपन्न अटंती काहेकि ना एमानक भितरे ज्ञान नाही। ब्राह्मण मानक ठारे ज्ञान अछि किंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी कहा जिवो नाही कारण एमाने ज्ञान द्वारा एही पद पाइछंती। तुमे ब्राह्मण केते उच्च अट पुणी देवता हेबा परे तो किछि भी ज्ञान रहु नाही। एमानक मध्यरे ज्ञान थिले दैवी वंशरे परंपरारु चली आसिथांता। मीठा मीठा सिकिलधा संतान मानकु बाबा समस्त रहस्य समस्त उपाय बताउछंती। ट्रेन रे बसी मध्य तुमे सेवा करि परिबो। गोटे चित्र विषय रे भी परस्पर भितरे बसी कथा हेले बहुत आसी एकाठी होई छिबे। जेउ माने एही कुलर होइथिबे से माने भल भावरे धारण करी प्रजा होई छिबे। सेवा पाई तो बहुत भल भल चित्र रहिछि। आमे भारतवासी प्रथमे देवी देवता थिले एबे तो किछि नाही। पुणी इतिहासर पुनरावृत्ति हेउछि।
ମଝିରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୁଖରେ ଧରିବାର ନାହିଁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରୁଥାଉ, ପଥର ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୁଖରେ ଧରିବାର ନାହିଁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରୁଥାଉ, ପଥର ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ନିଜକୁ ନିରୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶାରେ ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ନିଜକୁ ନିରୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶାରେ ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମ ଭଳି ଅଟେ ତ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ କପି କରି ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଅ। କପି କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି କାର୍ବନ ପେପର ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଳା କାଗଜ ପକାଅ। ତେବେ କପି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ସହଯୋଗ ନିଅ, ନଚେତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଟେ। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଟେ। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିଲେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛି, ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।